Hello guys, maglalaro pala tayo ng Eden Hero. Kung matagal na ako guys na hindi naglalaro. Ayun, nag-i-scroll kasi ako guys. Nanood pala si Gwen ng YouTube. Hero Making Tycoon pala. Tapos labas kay Idel yung una. Yun, loading. Tagal. Ang bato, mayroong tao. Balita Minecraft. Yan. Wala na pala ko Minecraft guys. Guys, yung ano ko guys. Yung animation. Nawala. Na-delete ko. Kala ko yung ano. Yan, meron na. Dito na. Hindi ko pala. Kasi ito na vlog guys. Naka-game na ako guys nito. Yan. Wala, nag-lag guys. Lag. Ay. Yan. Ito yan guys. So yan. Hero Factory Skill Room unlock after challenging main stage. Kailangan natin umabot ng stage 16. Malapit na pala guys. So kasi yan. 13 na guys. 3 na lang yung kulang. 3. Kailangan natin mag-upgrade. Ito, equipment. Yan. Ito yung ganda. Archer. Nandar na guys eh. Ito lang hindi ko nakukuha. Enchants all. Summon. Hindi ko sabi back. Summon. Solomon. Ayan. Ay, 500. Sayang. 200 na lang. 200. Tapos, plus 10. New. Equip the best. Hero. Tapos, ito, equipment. Yan. Equip the best. Yan. Stage na tayo guys. Punta na tayo sa stage. Napatay yung boss. Ay, kaya ko napatay. Ay, million. Million pala. Kaya, million yan. Ito yan. Ito. Yan. Damage. Wala ng pera. Sakit na. Lakas na yung army ko. Yun na yan. Stage. Ayun, napatay nga guys. Napatay. Ay, kala ko napatay. Challenge tayo. Yan. Wala kasing damage namin. Wala, patay. Talo tayo. Talo. Upgrade the archer. Critical na lang. Ako ay walang pera. Critical na nga. Enchants all. Yan. Talo tayo. Talo. Kala ko victory. Leron, Sinta. Guys. Ito. Para madami tayong pera. Pera. Matagal na ako Matagal na ako hindi nagwa-vlog guys kasi pumunta ko sa school. Pumunta ko sa school guys. Nag-i-school pa kasi ako. Sino sabi hindi? Yan. Attack. Guys. Wala yung guys. Kapitbahay yung guys.
2,000 years later. Wait na pala ako. Yan. Naputol yun guys kasi na-off. Na-off guys. Yan. Yan. Piliin naman tayo. Yun, pira. Ito sana guys. 121.1k. Ay, natalo. Sayang. 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 Uy! Yan, nakuha ko. Ang next is the 100. Padali lang itong vlog, guys. Yan. Nanonood pala si Gwen ng ng YouTube. And upgrades. Let's upgrade to attack the challenge. Boss is coming.